can't wait for you to come Hello. my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of Hello, running good from morning. it, scared of feeling something now, stuck and trying to get about Hello, it. good morning everyone. Apa khabar? Hi, I'm Alia from D Bilik Mandi. It's actually a new program from D Bilik. Nampak tak ada kat mana sekarang ni? Dalam bilik air kan. So, hi, mana Tini ni? Hello Tini, where are you? I tengah bersiap lah. Cepatlah. Kita tak boleh bersama-sama lah sebab kita kan kena comply SOP. Okay, so you siap dekat bilik you? You kat mana tu? I siap dekat bilik I. Oh yes, sebab kita orang kena comply to the SOP. So, I nak tanya, how are you guys doing? Happy PKP everyone. Ya, selamat pagi. Hari ni adalah hari kita yang kedua. Tapi siap kena siap. Duduk rumah pun saya pasti ramai daripada anda yang bekerja di rumah. Apa-apa hal pun kita tetap kena bersiap. Sebab kebanyakan daripada mesyuarat kita, training kita, perjumpaan kita, discussion kita is on digital. So, Betul. good morning Tini dan Alia. Host anda untuk pagi ni di Bilik Mandi. Betul. Show yang apa ya Alia? Show dia? Show dia semua basically kita nak cerita pasal anything yang you guys buat dalam bilik air. Doesn't matter you guys nak cuci muka ke, your self confidence ke. Ada setengah orang di dalam bilik mandi dia suka termenung, cari idea. So kita akan discuss everything pasal benda yang you guys buat dalam bilik mandi. Right, so bilik mandi tapi Tini di bilik tidur sebab saya sudah mandi selepas subuh tadi ya. Okay, tapi anyway Alia, how do you feel? Apa generally you punya well-being, perasaan you, how are you today? So far I'm good, tapi ada sedikit negative vibe sikit hari ni lah Tini. I don't know why, sebab hari tu ada few days ago actually before PKP I ada browse tengok Twitter, tengok kat TikTok. So apparently I saw this one benda yang quite viral. It's about self confidence. Ada ramai netizen condemn satu minah ni lah dekat Twitter pasal dia punya appearance, pasal dia punya looks dia, which I think is very tak baik lah, very create a negative vibe. No. Sebenarnya dalam keadaan kita ni bukanlah sekarang pun, bila-bila pula kan, actually setiap hari ini adalah serangan juga tau Alia, adalah serangan negativity. Sebab negativity ni sebenarnya dia adalah anasir yang jahat. Betul. Dan kadang-kadang bukannya dari orang luar, kadang-kadang dari diri kita sendiri pun. Exactly. Selalu, you always have these thoughts. And tambahan lagi dengan keadaan kita pandemik, dengan keadaan kita PKP ni, sometimes negativity ni lebih senang untuk macam menghantui fikiran kita kan. So macam Tini, do you have anything macam you want to share experience you masa zaman sekolah dulu ke, pasal you punya self confidence? So kalau nak cakapkan macam apa yang buat Tini rasa tak confident, memang saya rasa benda ni adalah biasa. Sebelum tu, good morning pada anda yang menonton. Thank you, please give your comment, please like and share this live. And we are talking about, kita bersembang-sembang ni pasal negativity, pasal self esteem, pasal confident. Dan Alia tanya, pernah tak Tini rasa tak confident? Of course lah, hari-hari pun kadang-kadang ada dia macam roller coaster. Kadang betul ke aku buat ni? Betul ke? Tapi yang paling Tini ingat lah Kak Alia, masa Tini zaman sekolah, saya agak chubby sebenarnya. Saya agak biasalah. Masa tu sekolah rendah kan, montel sikit kan. So sebenarnya saya tak ada masalah. Saya suka makan, mak saya suka masak kan. Sampai sekarang pun mak saya suka masak. Mak saya suka masak, saya suka makan. Masih mother's cooking memang lagi sedap kan. Dan masa tu kita muda, jadi kita nak mencuba, selera tu sangat-sangat membuat-buat kan. Kita semua nak cuba, semua nak try kan. Saya ingat lagi, saya suka sangat makan. Tapi dan badan saya agak chubby lah. Saya lebih chubby daripada pelajar-pelajar yang lain. Masa tu saya kat sekolah rendah dan saya sering
jadi target lah. Dan saya jadi target ni kepada seorang budak lelaki ni. Oh, Budak lelaki interesting. ni. Hari-hari kan dia akan nyanyi kat saya lagu ni lah, lagu Fatty Bom Bom. Fatty Bom Bom? Fatty Bom Bom. Makan jagung. Adalah saya tak ingat lah lagu, saya dah cuba lupakan. Tiba-tiba Alia tanya nak kena keluarkan pula kan benda tu. So dia nyanyi dekat saya. So saya rasa down lah. You know, can you imagine budak primary school, kita rasa tak best, tak nak pergi sekolah. Ya, Tapi sebenarnya saya tetap pergi juga sebab saya tak nak nampak yang saya ni kalah kan. Betul. Satu hari That's saya good. geram sangat dah sangat geram. Saya pergi sekolah, saya tumbuk dia. Serius lah Tini. You tumbuk dia? Tumbuk dia ya. Oh my god. Saya ingat insiden ni kat masa saya primary school, saya tak ingat benda lain kecuali insiden ni. Adalah few insiden tapi ni yang paling terkesan kat saya. So dia pun kita buat scene lah dekat situ sebab bila saya buat tumbuk dia tu mestilah budak-budak lain pun nampak kan. Macam dalam filem kan, macam dalam drama pula. So kena panggil dengan cikgu tanya kenapa, saya macam dia yang provoke saya, so dia bagi warning je. Tapi selepas insiden tu saya join banyak aktiviti kat sekolah. So daripada situ saya dapat saya punya self confidence dan saya rasa macam rasa banggalah juga yang I stood up for myself lah kan Alia. Tapi exactly. tu masa saya sekolah rendah. Jadi masa zaman tu tak ada social media. Tapi sekarang lain. ni Exactly. sekarang ni apa yang Alia nampak yang make you feel so upset hari ni? Macam I tengah cerita tadi kan, I saw nowadays macam social media dia boleh create a perception that you look cantik. So sekarang banyak sangat filter kan, you filter and then you can everyday you boleh create macam you punya own, you know, macam cerita yang best. But orang akan portray benda-benda yang best saja kat social media kan. Sometimes benda-benda yang tak best tu you akan suppress. So benda tu kadang-kadang boleh buat you punya self confidence down. Orang tengok, cantik, kenapa perempuan ni cantik? Semua you tengok dalam social media semua macam cantik, semua best kan. Semua you letak best. So a few days ago I nampak dekat social media kat Twitter, ada this girl. Dia buat makeup tutorial tau. Okay. Dia buat makeup tutorial. But I adore dia. Dia memang sangat confident. So memang I suka. Self confidence dia memang best. So dia buat makeup tutorial tapi yelah dia tak portray the, you know, the typical orang cantik kan. Yang macam tak the typical TV host lah macam tu kan. Tapi that is normal. Mana ada semua orang cantik kat dunia ni? Tuhan dah cipta orang. Semua orang cantik. Semua cantik. Semua kita dah cantik dalam our own uniqueness lah. Exactly. Semua orang cantik. Tuhan dah cipta manusia semua dah cantik daripada dia punya own personality. Semua kan dah sebersebi, dah lengkap dah. So bila dia buat makeup tutorial tu adalah netizen ni yang jahat mulut. Dia kata jahat mulut lah. So dia komen condemn benda-benda yang negatif. Orang ni dah tengah semangat ni nak buat tutorial, tiba-tiba dia orang komen-komen macam tu, somehow for me, I rasa macam jahat gila, tak baik. And then dia boleh downkan you punya self-esteem, which is very, very not good. And furthermore, kalau siapa yang tak tahu, actually our government, MCMC dah keluarkan akta yang macam keluar mengatakan akta dah ni? Okay. Akta yang mengatakan yang kalau you body shaming, you know cyber bully, benda-benda macam ni, dia boleh kena dakwa. So jangan main sekarang kat social media kalau Tapi you sebenarnya kan Alia, macam kita boleh ada all the rules kan, regulation lah, kena dakwa lah, kena tangkap lah, tak baik. Tapi sebenarnya kita kena tanya back to ourselves lah. Sebenarnya benda ni adalah etika sebenarnya kan. Cara kita hidup dalam masyarakat, sebenarnya kita kena berpada-pada dan tahulah bila kita nak memberikan pendapat, betul tak? Dan you know, body shaming ni sebenarnya bukan je sekarang ni kan Alia. Saya rasa tambahan dengan adanya digital dan adanya social media, dia lagi amplify lah. Zaman-zaman saya dulu, masa saya kena ejek tu kan, saya boleh pergi tumbuk dia, tapi kalau orang tu komen dekat social media macam ni, kita pergi tumbuk dia kan, betul-betul. But somehow benda tu impact tak you sampai sekarang? How do you feel? Saya ingat cerita tu, dan setiap kali saya menceritakan cerita tu saya bersemangat. Tapi saya belajar ada another lesson lah yang keluar daripada cerita saya dibuli di sekolah tu. Sebenarnya selepas kejadian tersebut, saya start aktif.
Saya start aktif, saya start conscious. So saya masuk banyak aktiviti dekat sekolah, especially taekwondo. That's why I got into taekwondo, tahu Alia? Bestnya. So I sampai yellow belt je. Lepas tu I dah malas. Okey tu. Okey tu. Sebab I punya nawai tu time tu adalah nak kurus. Jadi bila dia nak kurus, bila saya exercise, nampaklah dia punya impact tu. Dan secara tak langsung, cepatlah saya kurus. Saya climb saya punya belt tu. Sebab saya punya instructor tengok, dia ni selalu je datang kan, exam pun tak miss. So daripada white ke black belt tu agak cepat lah. Sebab nawai tu dah lain. Betul. Lama-lama sebenarnya you realise ni, I minat lah taekwondo ni. So tapi apa yang saya realise lah, okay, actually saya nak kurus tapi tiba-tiba saya dapat black belt. Kan macam tu lah. Ya, betul. Ada benda lain yang keluar daripada kekusutan yang saya alami masa tu. So somehow you realise your other potential juga masa tu kan? So kita maximise kita punya potential. Okay. Jadi so kita nak play tak video yang Alia cerita tadi tu? Ya, itulah macam tu. Masa saya ni kan macam katak batu puruk, maklum lah PKP 2.0 ni kan. So mungkin ada yang tak perasan tentang this viral video. So Alia, you want nak share? Boleh nak tunjuk kat you guys what the viral video yang I'm talking about, and tengok komen-komen netizen ni memang jahat sangat. Geram. Baca pun sakit hati. Okay. So inilah video dia. So boleh tak cerita sikit Alia, sebab I pun macam like boleh tak you share tak? Kejap, tak nampak video dia. Dah keluar habis video dia? Dah keluar? Okay. Nampak lah I punya ni phone ni. Okay. So this one I suka follow dia punya TikTok. So this lady, dia suka buat makeup tutorial. But I envy dia punya confidence. So comel sangat. Tengok dia buat macam, tengok dia buat makeup tutorial before and after. And ada hari tu dia ada buat TikTok live. And masa TikTok live tu yang banyak netizen bagi kecaman, benda-benda negatif yang I nak baca kat sini pun I rasa macam komen-komen tu macam jahat sangat. But boleh tak kita tunjuk screenshot of some of the example yang apa netizen cakap pasal this lady, this girl, muda lagi sebenarnya this girl ni, apa nama dia, Soba Raja. Kalau you guys nak follow dia, boleh tengok follow dia. This is salah satu contoh. Tengok, jangan dekat sangat muka dengan kamera, teringat kat kembang. Tengok those benda-benda yang macam ayat-ayat yang ni tak baik. Serius, for me I rasa that is, come on guys. Tak nampak tak ayat-ayat tu? Sebab kan dia macam tu. This is sama tu. Dia kata macam tu. Ayat-ayat macam binatang mana yang terlepas tu. What do you think, Tini? This is very macam, bila orang dah confidence nak buat tu, bila you come up with all these negative words, somehow you create a very negative perception tau, that social media ni hanya untuk orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh buat live. Come on. Untuk saya kan Alia, ini adalah salah satu cara anda telah menyalahgunakan social media. Exactly. Social media tu adalah tool. Saya dapat banyak komen. Yelah, kita orang kan, saya kan, kita buat di bilik, kita ke sana kemari. My business, kita punya business adalah berasaskan social media. Even for you kan Alia, you punya business berasaskan social media. Ada orang macam, social media ni tak bagus, social media ni banyak sangat bagi negativity. Sebenarnya social media tu adalah satu platform. Dia ada vehicle saja. Exactly. Kita yang menggunakannya, macam ni kita nak gunakan dia. Kita nak gunakan cara baik ataupun cara jahat. Sama juga kalau kita ada kereta. Kita nak pakaikan kereta kita tu untuk ke jalan yang baik, iaitu untuk pergi kerja, untuk menjalankan aktiviti, ataupun kita nak bawa kereta tu dengan cara yang tak berhemah. I think at the end of the day is your nawaitu, Tini. Nawaitu. Jadi saya, untuk that is penyalahan guna. Untuk saya memang salah sama sekali, dan ia bukan saja menyebabkan mangsa saya panggil mangsa mangsa merasa down, tapi saya rasa kita juga, kita tak kenal dia kan, kita tak kenal siapa kita tak kenal secara personal, tapi tengok Alia, you are so affected. Ya, betul. Sebab I rasa macam I takut sebab my kids are growing up, so I takut is this the environment jadi yang dia telah createkan nak energy yang negatif tau. Exactly. Kita tak nak benda tu. Ramai yang tak ada kena-mengena dengan gadis tersebut pun, ataupun dengan si pembuli tadi pun, terasa kita dapat that negative energy. We don't want that. Exactly. So kita nak gunakan social media ni
berpandai-pandai juga dengan etika kita ni untuk create positivity. Exactly. Macam social media ni semua orang boleh guna. It's your own platform. You nak buat content, you nak buat sharing, it's up to you. Tapi bila dapat orang netizen yang bagi negatif-negatif ni, dia buat orang macam tak nak lah. Dia akan macam potong lah. Dia akan rasa macam tak apalah, I malas lah nak buat sharing content sebab I kena kecam je. But I love this girl, walaupun lepas tu dah viral tu, dia still keep on going produce content dia. So I memang envy dia. I macam keep up the good work. Memang bagus sangat sebab dia memang totally tolak ke tepi whatever netizen tu cakap pasal diri dia, punya self image dia, but dia keep on doing dia punya content, which is I really envy sebab dia totally disregard that. Sama lah macam Wan Serijana. Good morning Wan Serijana. Bukan senang nak live, kena respect sebab dia confident. Sebenarnya semua orang pun boleh buat. Dan ni di bilik admin ni, korang ada pengalaman kurang keyakinan diri sebab jerawat? Alamak admin, Min ada masalah jerawat ke? Okay. So sebenarnya banyak faktor-faktor lain. We talking about morning semua, we talking about confidence, self-esteem. Dan mungkin nak tanya pada anda sendirilah, ada tak insiden-insiden yang membuatkan anda rasa tak best, rasa negatif, rasa yang affected yourself? So boleh komen dekat sini. Boleh komen kat sini dan juga boleh share bagaimana korang semua handle benda ni. Atau how benda ni make you feel. Liana Latif dia cakap building strong self-esteem ni penting as protection. Ya, betul. Saya sangat setuju. Hai Khadijah. Yes, dan kalau bagi anda yang sedang menonton sekarang ni, kita live dekat di bilik dan juga dekat Bluebell Skincare FB page. So, kita buat cross posting for today. And kita nak juga panggil tetamu jemputan. Kita ada tetamu jemputan kita nak tanyalah, kita nak tanya kan. Sebab question ni lah, ada tak pernah rasa perasaan yang tak best, yang negatif bila bila macam sama ada daripada orang luar, daripada diri sendiri. So how does that make you feel? So yes, kita nak kita nak tanya sebab saya dengan Alia ni kiranya dalam lingkungan umur yang kita dah go through a lot of, maksudnya kita bukan nak cakap kita tua, kita dah melalui zaman kan, senior. So bagaimana pula dengan millennial? Sebab especially diorang ni lah yang selalu berhadapan dengan digital and social media. Betul. I always like ingat tak dulu Alia zaman-zaman tu kan, kita kan sangat macam friends is everything. Friends cakap, lepas tu macam I remember lah at that time mestilah penampilan diri tu nak kena zaz sebab kita macam selalu conscious kan. Tapi sekarang masa I teenagers pun I memang rasa self conscious. Muka I macam ni. Even masa I high school, actually I ada banyak breakout. Masa kita nak pertukaran hormon kan. So muka I memang fair skin. So bila I ada breakout, I akan macam kadang cakap pun try to avoid eye contact dengan orang. I try macam, sebab I rasa macam, dia ni pandang jerawat I ke? I malu. I macam rasa very low self-esteem. Dan lagi masa kita nak remaja, kita dah start suka-suka orang. Kita dah macam, self-conscious kan? Betul. So macam sekarang ni, kita dah mak-mak. Jadi macam kadang-kadang I keluar pun, pakai baju tidur pun dah tak kisah dah lah. Betul. Sama, I pun kalau keluar tak payah make up pun macam whatever lah, bukannya ada orang nak pandang I pun kan, macam tu. So kita nak cakap bila zaman teenagers ni macam-macam bila you rasa self confidence, and then in your 20s pun you rasa macam bila you masuk universiti, you nak buat presentation, you nak berhadapan dengan orang ramai, somehow you have that level of self-confidence tu down. Lagi-lagi ada benda yang menyebabkan you punya level of self-confidence tu down. So nak cakap topik pasal jerawat, how it can affect your self-confidence juga. Tapi don't worry, macam jerawat ni for me, macam Alia sendirilah, jerawat tu it come and go. Even sekarang pun, walaupun ada dah berumur dah late 30s ni, jerawat still datang. I still have jerawat once in a while, especially during that time of the month. So it's normal. It's memang totally normal. Jangan risau macam, alamak, I ada jerawat lah. Don't worry. So it's normal. It's how you treat your skin lepas tu. Jaga kebersihan, your lifestyle kena betulkan. So kita
kita nak invite. Sekarang kita ada intern lah. Kita ada seorang intern kita nak invite, nak ceritakan dia punya pengalaman on breakout. So kita nak jemput Mila. Okay, Mila dah ready ke tu? Are you ready? Ready. Oh, kejap, nak baca komen sekejap. Ada orang kata ni, building Liana Latif, I tak ada masa kecil kena verbally bullied in school. Mata besar. Jahatnya. I sampai sekarang rasa conscious tak pakai spek. Oh, ada orang bully masa dia sekolah, ada orang bully kata mata besar, mata besar. Tengok, sampai sekarang benda tu affected sampai dia besar. So, sampai sekarang Liana pakai spek sebab dia rasa unconscious. Lepas tu Liana kata, I tipu parents I cakap I rabun. Lah, dia tak rabun. Tapi dia pakai spek sebab dia kat sekolah banyak orang bully kata dia mata besar. Tengok, benda-benda macam tu kan. Hai Nani, hai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai Ismi Azlinda, how are you? Okay, Mila? Yeah. Are you ready? Ready. So, I nak tanya Mila, apa benda yang membuatkan Mila macam sekarang, how old are you Mila? Nak tanya. Boleh tak boleh bagi tahu? Sekarang 25. Ai muda lagi. Tak ada orang muda. So Mila, apa yang macam benda yang you rasa sometimes ada benda yang membuatkan you rasa you punya self confidence a bit down? Apa? Maybe boleh share Sekarang tak? ni yelah, sekarang memang tengah breakout kan, sebab memang tak pernah macam like breakout teruk macam ni. So memang my self confidence tu getting lower day by day. Memang rasa macam tak yakin. Kenapa everyday bila bangun pagi rasa macam kenapa aku buruk sangat ni kan, semua kan. So macam kita macam tak confident lah, tak confident to jumpa dengan orang. Memang rasa macam nak nangis. Macam bila tengok cermin tu memang akan rasa macam kenapalah aku buruk sangat today kan, macam tu. So bila jumpa orang pun takut macam orang macam kenapalah budak tu buruk, ada acne and all, macam tu. So benda tu memang benda pasal skin ni memang dari dulu memang rasa macam tak confident kalau skin macam ada jerawat. Even dulu macam kita ada satu pun kita rasa macam panik. Ada jerawat ni macam mana. Tapi Mila masa zaman high school memang dah ada breakout ke ataupun tak? Macam sekarang baru naik breakout ke? Biasa macam time of the month tu biasalah kan kita ada breakout. So tak tahu, ini maybe bila sebab jerawat pun banyak faktor. Betul. Mungkin kita stress kan, hormon. So macam maybe this time memang kita this is my time untuk breakout lah macam tu. Betul. Macam even for me myself, I have my zaman yang memang bila I breakout teruk. So don't worry untuk all youngsters kat luar sana tu, bila you guys ada muka breakout, jangan risau, oh my god, is this my skin akan selama-lamanya macam ni ke? Jangan risau. Macam for me pun in order my skin barrier nak betul-betul develop, nak betulkan ni bekas jerawat zaman I high school tu pun, it will take time. Tapi dia akan baik. So eventually kita akan getting better lah. Jerawat betul. Dia stay dekat muka kita. Dia come and go. Normal. It's betul. totally normal. It's normal. So macam Mila boleh tak cerita macam Mila cakap you tengok cermin you rasa macam down. So apa yang buatkan Mila macam every day, every morning, apa yang buat you rasa macam itulah. Okay. Sebenarnya bila kita tak confident ni, kita kena self motivate ourselves. Sampai bila Dengar tu, self motivate diri sendiri. Itulah. Sampai bila kita nak duduk dengan keadaan yang macam kita tak yakin yang skin kita breakout kan, macam tu. So kita kena macam yakin. Self confidence tu penting. Self confidence is macam the best makeup you could ever wear sebenarnya. I suka ya tu. Ulang balik. Tak adalah macam tak, I suka that word because you are representing the millennials, orang muda. So our self confidence is the best makeup that you could ever wear lah. Macam yelah, sometimes people kan, sometimes ada orang yang breakout, dia akan macam like nak cover dia punya ni kan, flaws. Tapi nak cover flaws dia semua kan. Tapi saya rasa macam tak perlu. Just embrace our own skin. Kalau kita nak activate our self esteem, the first thing yang kita kena buat ialah loving ourselves, embrace our own skin. Bila kita being comfortable in our own skin kan, kita akan rasa macam
yakin, kita rasa macam yes, kita ni cantik, macam tu. Betul. Kadang-kadang sebab lagi satu kena ni lah, kena avoid self criticism. Sebab like I said kan, macam kalau bangun pagi je tengok cermin rasa macam buruknya aku today kan, macam kenapa lah buruk sangat macam tu kan. Itu semua actually dalam fikiran you sendiri yang cakap pasal diri you. Orang lain tak cakap ni, you sendiri kan. Betul. So kita kena avoid kan benda tu. So sekarang ni I will try not to look in the mirror and call myself ugly lagi lah. Macam Dulu Mila buat macam tu ke? Dulu yes. buat macam tu? Macam sekarang I try lah. I try macam tengok depan cermin kan, macam I am enough, I am beautiful in my own way, macam tu. Betul. So that macam bila kita cakap depan cermin tu, kita rasa macam ada semangat, macam like yes, kita confident lah macam tu. Dia macam actually kan, kalau kat mirror setiap pagi kan kita nak pergi toilet kan, bilik pertama yang kita pergi lepas kita bangun pagi lah kita pergi ke bilik mandi. So kalau boleh you try to self motivate diri you dekat cermin ni, try letak notes-notes yang macam I am beautiful, I am worthy, no one could bring me down today. You know, benda-benda tu bila you baca every day, dia akan create positive vibe kat you, that apa pun orang cakap pasal you macam whatever lah, I know, I tahu diri I macam mana. You know, kalau kita sentiasa be positive, InsyaAllah semuanya memang akan positif all the way lah, macam tu. betul. Okay, I nak baca komen Mila. Khadijah dia cakap masa Khadijah dia cerita masa sekolah rendah. This is contoh kat dalam visual ni. You know, nampak gambar, you are awesome, you know, you kena cakap I am worthy, I am beautiful, you know, self motivate you every morning. Lama-lama you bila every day you buat, dia jadi kebiasaan you, and you akan absorb that positive vibe. Okay, Khadijah pernah cakap masa sekolah rendah selalu kena ejek hitam, Allah, negro sebab rambut dengan bibir, Allah tak baiknya. Then masuk college break up pula. Sepanjang hidup memang rasa insecure dengan diri sendiri, tapi now dah better. Rasa lagi lawa dari orang yang ejek tu. Tengok. Orang yang ejek tu pun actually apa je dia tu kan. So, you know, sometimes orang yang ejek tu pun actually ada psychological readings yang anda pernah baca. Orang yang suka ejek-ejek ni pun sometimes dia pun low self confidence. So dia ejek orang untuk bagi dia rasa lebih confidence. You know. So that is Khadijah. Alhamdulillah. So now Khadijah dah rasa better now. Alhamdulillah. Alia, so apa yang kita buat, boleh buat, what to do kalau macam sometimes people yang ada acne kan, macam dia tak tahu apa dia nak pakai on their skin kan, ada tak macam suggestion ke apa? Alia nak share. Okay, for those yang ada masalah acne, what you need to do is actually, bukanlah bila you ada acne tu you biar je. You need to treat also. Try to find a solution, and kalau boleh listen to your skin. You jangan macam you tengok kawan you tu dia tak ada masalah kulit tapi dia pakai another brand. So you pun okay lah nak pakai brand tu lah, tapi orang tu memang tak ada masalah jerawat. So try to find ingredients which is acne fighting ingredients macam benzoyl peroxide, banyak, salicylic acid, AHA, retinoid, tea tree oil, all these ingredients ni adalah very very good for acne fighting. So even kalau macam ada setengah produk yang ada salicylic acid, you just boleh buat spot treatment. Maknanya those yang ada jerawat tu, you just ambil sikit, you buat spot treatment and leave it for a few seconds. Jangan lama sangat sebab takut dia dry up. So usually acne fighting ingredients ni dia akan keringkan kulit you. So you try to jangan lebih sangat, try to bagi jerawat you hilang. Then after that boleh treat the So Tini pun nak bekas kena jerawat. check lah jerawat ni. Thank you Mila. Thanks, Mila. So I think Mila Thank you for deserve a sharing. round of applause for sharing. So actually sebenarnya benda tu simple je tau Alia, tapi I punya aha moment ialah look into the mirror and I like what Mila said, that self-confidence is the best makeup that you I can pun suka. wear. So I duk pakai blusher ni. Okay lah, I buang lah. Okay, I duk pakai lipstick ni. Okay, tak apa, letak dulu sikit sebelum I buang. Buang lah. Buang okay, semua. Buang. Yang penting self-confident is your new makeup. Dengar tu. Yeah, so untuk masalah breakup, because I can see like, you know, sebab saya rasa sangat bersimpati lah sebab Mila cakap pasal jerawat tu dia tak keluar rumah juga Itulah. dia tak keluar rumah, masuk menangis. Nangis.
Okay, so sebenarnya benda ni untuk kita mungkin kita rasa alah jerawat je kot, tapi kita tak perasan tau sebenarnya benda ni efek ramai orang, terutama sekali remaja ataupun orang-orang yang muda. So, cuba korang fikirkan, kalau korang tengah tengok ni cakap alah jerawat je, cuba korang tutup mata, fikirkan masa korang 17, 18, 19, 20, cuba balik kepada zaman itu. Sebenarnya benda-benda kecil ni sebenarnya memang efek, especially kalau ditambah garam bila orang mengata. Betul. Okay, so back to tadi Alia share pasal ingredients, and then like is there anything like macam orang cakap kena minum air banyak sebab nak cuci perut lah, cuci usus lah, cuci darah lah. I mean kalau nak minum air berapa gallon pula nak minum tu? Okay, that is tadi yang nak cakap tu is listen to your skin, get ingredients which is acne fighting ingredients lah to treat your acne. At the same time, I nak mention juga that lifestyle, banyak benda contribute to jerawat, which is your lifestyle, hormon, you punya kebersihan, you know, benda-benda tu pun actually contribute. So kalau boleh, in order to avoid acne you, kalau you tahu you sensitive to dust, try to kemaskan your rumah, try to avoid any dust ada dekat rumah you. And then hormon tu tak boleh, kalau setengah orang dia makan pills, dia naik breakout. So benda-benda tu you kena tahu apa yang contribute to your acne, or you ada certain ingredients yang you tak boleh pakai, allergic. Minum air, try to drink lots of water juga, kalau boleh 7 liters sehari, 3 liters sehari, you know, benda-benda macam tu. So it can help to also your lifestyle, try to exercise, so try to get a balance lifestyle juga. Okay, thank you so much Alia. Dan Tini nak tambah lah sebelum kita end kita punya di bilik mandi ni. Okay. Ya, itu sebenarnya apa yang kita letak dekat eksternal, apa yang kita makan adalah untuk internal. Tapi ada satu lagi yang saya rasa korang semua boleh cuba, Titi pun ada cuba juga, iaitu actually it's our mind and it's actually our energy. So keep positive, sebab sel-sel kita ni akan realize bila kita positif, dia pun akan macam okay. So semua ingredient tu semua membantu supaya kita look better, feel better, and most importantly when we look and feel better, we feel confident. Right? Betul. Okay, so thank you so much Alia. Siap belum? I nak kena pergi meeting dah ni tau. So apa dia? Kena rush dah ni. Kan? Meeting online. Okay, so kita sepanjang PKP ni kita kena buat macam ni lah kan, online bagi negeri-negeri yang tidak affected, yang masih dalam PKP pemulihan, good for you. Tapi kami yang berada di PKP ni kekal positif, kekal sihat, kekal selamat dan patuhi SOP. Kita jumpa dalam episod di Bilik Mandi minggu depan. Apa yang kita akan bincangkan masih lagi tentang self love, tentang penjagaan diri, apa sajalah yang akan kita ceritakan yang terjadi di dalam Bilik Mandi. Tapi kalau korang nak share juga, sila tulis komen dan Tini dan juga Alia akan cuba discuss isu ataupun topik tu. Alright? Okay Alia. Alright, bye Tini. Okay. See you next week. Okay, thank you siapa yang join live hari ni. See you next week, okay? Terus like, share di bilik dan di Bluebell Skincare. Alright.